ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ sources of Indian history sources କ'ଣ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନିହାତି ତୁମେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିଲ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ବୋଲି ୱାର୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ହିଁ ଥିଲା ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ସେଇ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ହିଁ କ'ଣ ନା ଆମେ ପଢିବା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଉପାଦାନ ବିନା ତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପୁରା ଭୁଲ ଯଦି ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଟା କି କିଛି ସୋର୍ସ ମାନେ କିଛି ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଣିଥିବା ସତ ହେଇଥିବ ଉପାଦାନ ଯଦି କିଛି ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହଉଛି କିଛି ସତ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଉପାଦାନ ସେଇଟା ହିଁ ଇଜିଲି ତମେ ମନେ ରଖ ସୋର୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ଥାଏ ଦେଖିବା ଏବେ ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ସୋର୍ସେସର ଉପାଦାନ ଇତିହାସର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମର ସୋର୍ସେସ୍ ହବନି ତାହେଲେ ଇତିହାସ କେବେ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖିଥିବ କହୁଥିବେ କି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ତ କ'ଣ ଗପ ପରିକା ପଢିଦିଅ ନା ଗପରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ମନଗଢଣା କାହାଣୀ ଥାଏ ଗପ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗପ ହଉ ଯାହାବି ଆମେ ପଢୁଛେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗପ ଗୁଡା ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମିଛ କଥା ବା ଭାବନାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯୋଡା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସେମିତି କରେ ନାହିଁ ଯଦି ଭାବନାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯୋଡା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଇତିହାସ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହୁଏ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନେକର ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ କହିଦେବି କି ଆଗରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଠାକୁର ଏମିତି ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲୁ କି ଯାହାବି ମୁଁ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ସୋର୍ସ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବା କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି ନା କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ ନା ଏଟା କ'ଣ ପୁରା ମିଛ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତା ସହିତ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଦଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାର ଫଟୋ ଦେଖଉଛି ଯାହାବି ମୁଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କରିପାରୁଛି ସତ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯିବ ତ ସୋର୍ସେସର କାମ ସେଇଆ ହିଁ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖାଇଥାଏ ଉପାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଇତିହାସର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ନୋ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ବିନା ସୋର୍ସେସରେ ବିନା ଉପାଦାନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଇତିହାସ ରଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର ସତ ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଟା ଇତିହାସରେ ରଚନା ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା ଆମେ ଦେଖି ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିଛେ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ସବୁ ପଗଡି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରଖା ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ ନା ନିହାତି ସେ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜର ହାତ ଲେଖା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟା ସିଏ ନିଜେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କ'ଣ କରୁଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ସୋର୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାରେ ଯୋଉଟା କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଆରାମସେ ମେସେଜରେ କହିଦେବ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ରାଇଟିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା କହିଲି ୱିଦାଉଟ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖି ହବନି ତ ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ରାଇଟିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଇତିହାସର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକତା ଦେଇଛି ସ୍କୋପ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ସଭ୍ୟତାର ଆଦିମ ବିକାଶରୁ ସଂସ୍କୃତିର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଭର୍ସ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଟୁ ପିକ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ କ'ଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢିଛ ସିଭିଲାଇଜେସନ କେମିତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ପଢିଛ ମେସୋପୋଟାମିଆ ହଉ କି ସେ ସୁମେରିଆନ ହଉ ଯୋଉ ବି ଆମର ପଢିଛ ସବୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗୁଡାକ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା ଦେଖାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା ଦେଖାଏ କି ଆମର କେମିତି ସିଭିଲାଇଜେସନ ବା ଆଦିମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିଛ କେମିତି ଆଦିମ ମାନବ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ସିଧା ତା ଅଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଗୁଡାକ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ତୁମେ ପଢିଛ ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ନ ପଢିଛ ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯଦି ନ ପଢିଛ ମୁଁ ଆରାମସେ ଏବେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି
इजिली किसी भी असुविधा हेनी। तो तुम फर्स्ट ईयर जो थिला कि फर्स्ट ईयर न पढ़ी था तुम तो ये स्टोरीटा जानी ना कि आमर आदिम मानव थिले से माने आग नईकी अंटा चलुले मांकड़ परिका देखा जाउथिले देन तांकर अंटा सीधा हैला से सीधा लोक रूप चलिले मांकड़ रू केमिति मनीषर फेस हैला से गुडाक आम जानी पारछे केमिति एते सतर सह कहि पारुछे केमिति काना आम पाखरे सोर्स अछि से माने जो गुंफा रे रहउथिले से गुंफा गुडाकर ही सोर्स मिलची हमर जो जो वैज्ञानिक माने सब खोजी चंदी पाई चंदी जानि चंदी आर्कियोलॉजिस्ट मान जाई खोजी सब गुड़ा सर्वे करा जाइछि जहा द्वारा कि आमे जानि पारछे कि आगरु नाही आमे जे पर्टिकुलर मनीष अबे देखुछे सेमिति मनीष नथिले से आगरु अलगा रूप रे थिले ठीक ठीक डेवलपमेंट हेकी वर्तमान आम मानक परिका सुंदर मनीष रूप हेछि सेटा ही कहा जाइछि प्रिमिटिव डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन टू द पीक ऑफ कल्चर कोन वर्तमान जाबी पीक ऑफ कल्चर चलचे नहीं सब बेले कोन हमर संस्कृति रो कोन डेवलपमेंट आपे देखिया पाउछे आमे थोड़ी कोन अवनति देखुछे कि हमर संस्कृति रो ना हमर ओडिसा रो संस्कृति हो कि भारतीय संस्कृति कोन होछ ना देश देशांतर जाय पूरा बे स्प्रेड होबा को लागलानी आगो कोन होतिला कि ना तो आमर जो कल्चर को आमर जो जहाँ भी हेरिटेज अच्छी जदि जने अप्रिशिएट करछन्ती वर्ल्ड वाइड तो सेटा कोन होची आमर डेवलपमेंट ही होची प्राचीन काल रो आधुनिक युग पर्यंत समस्त घटनावली इतिहास रो अंतर्गत ऑल इवेंट्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंशिएंट माने कोन मु कहि दोची प्राचीन माने पूर्वरो जो गुडा थिला हैला पूर्व काल जोड़ा थिला माने 600 मसिया कि 700 मसिया जाए जहाँ थिला सेही मसियाटा को आमे कोन कहबा ना हमर प्राचीन युग कहबा एबे हम 2026 मसिया रे अछि ना तो मु कहि दोची जहाँ भी हिस्ट्री आमे पढिबा 600 कि 700 मसिया जाए होची कोन हमर से जो प्राचीन काल बा एंशिएंट हिस्ट्री आमे पढिबा तापरे आमे कोन ना हमर जो 1600 मसिया जाए कोन करबा ना आमे एटा कोन कहबा हमर मध्यवर्ती जो युग कहबा बा मेडिएवल हिस्ट्री कहबा 1600 पर वर्तमान युगटा को आमे कोन कहबा 2026 मसिया जाए हमर आधुनिक युग बा मॉडर्न हिस्ट्री कहबा एटा पढिला तुमको आराम से पढै देबी तो कोन करे ना ए इवेंट्स गुडा को कोन थे थाए हिस्ट्री रे थाए एबे दे हम देखिबा उत्पादन रो प्रकार भेद टाइप्स ऑफ सोर्सेस रो टाइप्स कोन जब देखिबा हमें एबे फर्स्ट तो होची साहित्यिक उपादान पिले टिके एटा एठी पळे आछि हला एटा सब पार्ट नो एटा मेन पार्ट हला फर्स्ट तो होची कोन साहित्यिक उपादान जोटा को हमें कोन कहूचे लिटरेरी सोर्सेस कहूचे देन हमर वैदेशिक विवरणी वैदेशिक विवरणीटा कोन कहूचे फॉरेन अकाउंट्स देन आछि हमर कोन प्रत्नतात्विक उपादान कोन आछि प्रत्नतात्विक उपादान आम कहे कौन आर्कियोलोजिकल देन आसची कौन आमर अभिलेखकार उपादान कौन आसची अभिलेख जोटा आसची एटा कौन कहा जाउची आर्काइवल हैला आम जदि देखुचे आम टाइप्स ऑफ सोर्सेस देखुचे आमर जहाँ भी सेथरे कौन अछि ना आमे देखुचे साहित्यिक उपादान बा तुम बहिरे के ऑर्डर बहिर ऑर्डर अनुसार मु कहबी जदी सेतरे फर्स्ट अछि प्रत्नतात्विक देन साहित्यिक देन वैदेशिक देन अभिलेख हैला तो हमर ए जो गुडा को देखुचे ए गुडा कोन सोर्सेस साहित्यिक सोर्सेस केमिति हेल्प करता हिस्ट्री को आमे जानिबा वैदेशिक जो उपादान आमे देखले विवरणी गुडा को फॉरेन अकाउंट्स केमिति फॉरेन रो लोक माने आस्थिले ट्रैवलर्स माने आसीथिले आसी कि हमर कोन करथिले हम भारतीय संस्कृति को देखिथिले तांकर टिप्पणी रे लेखिथिले तापर जाय कि से तांको जगह फेरी जाय कि कोन करथिले हम भारतीय कल्चर को स्प्रेड करथिले आ तापर आसी कोन प्रत्नतात्विक आर्कियोलॉजिकल जो हमर अछि सोर्सेस रे तार जो हमर इंस्क्रिप्शन हो बा शिलालेख
ଶିଳାଲେଖ ହଉ, ଯୋଉଟା ମୁଦ୍ରା କହୁଛେ, କଏନ୍ସ ହଉ କି ଆମର ତାର ଯୋଉ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ହଉ, ଏଇଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ଅଭିଲେଖଗାର ଆର୍କାଇଭାଲ ଯୋଉଗୁଡାକରେ ଆସୁଛି କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସନାଲ ପେପର୍ସ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆସୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡସ, ଏଇଗୁଡାକ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଆମର ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଏଇଠି ଏଇଟା କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନକରେକ୍ଟ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନଲେଜ। ବେଦ ଉପନିଷେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇତିହାସ ଲେଖାର ଆଧୁନିକ ରୂପ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା? ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି? ନା, ସେଟା କହିବା ଭୁଲ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ପଢୁଛେ କଣ ହେରୋଡୋଟସ୍। ହେରୋଡୋଟସ୍ କିଏ? ଯାହାକୁ କି ଫାଦର ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଇତିହାସର ଜନକ କାହା କୁହାଯାଏ? ହେରୋଡୋଟସ୍। ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯିଏକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମର ଥୁସିଡାଇଡିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା, କି ଲିଭି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ ନା ୱାର୍ଲଡର ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ ନା ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଦୁଇଟା ୱାର ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ପର୍ସିଆନ ୱାର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଲୋପୋନେସିଆନ ୱାର ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇନା ଦେଖ, ମନେକର ତୁମେ ଦି ଜଣ ପଡୋଶୀ ଅଛ, ହେଲା, ପଡୋଶୀ ଅଛ, ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ପଡୋଶୀ ସହିତ କି ଯାହାବି ଝଗଡା ହେଲା ତୁମର, ତୁମେ କାରଣଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲ, ସେଥିରେ କଣ କରୁଛ ନା ତମେ ସରସ୍ୱତୀ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ବେଦର ପାର୍ଟ, ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ବେଦ, ତାର ଯୋଉ ଉପବେଦ ଗୁଡାକ ଅଛି ଉପନିଷେଦ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା, ହଁ, ତ ସେଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ସେଟା ଆମେ ଆରାମସେ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଉପନିଷଦ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଆମର ବେଦ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆମେ ପଢିଦବା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବେଦର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଜାଣିଦିଅ। ଆମର ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ବେଦ ଅଛି ତାର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ, କାରଣ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝଗଡା କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ପଚାରୁଛେ, ଆରେ ଝଗଡା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କଣ କାରଣ ଥିଲା? ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ଝଗଡା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହଉଛେ ନା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛେ, ଆରେ ତାଙ୍କ ଝଗଡା କଣ ପାଇଁ ହେଲା, କିଏ କିଏ ଝଗଡା କରିଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଆଉ ଥୁସିଡାଇଡିସ୍, ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ୱାର ଦିଟା କହିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେ ଏଇଟାକୁ ବି କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ଏଇଠି କୁହାଗଲା କି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ବୋଲି, ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ। ଆମେ ଯଦି ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଯିବା, ଯେମିତିକି ସରସ୍ୱତୀ ପଚାରିଲେ କି ବେଦ ଉପନିଷେଦ, ଯୋଉ ଉପନିଷେଦ କଣ, ସେଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ, କେମିତି କଣ ଥିଲା ବିବାହର, ଆମର ରୁଲସ ରେଗୁଲେସନ କେମିତି ଥିଲା, ଆମର ସୋସାଇଟି କେମିତି କଣ ଥିଲା ବେଦିକ ଇଏରେ, ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ ହିଁ ଥିଲା। ବେଦ ଯେତେବେଳେ ରଚନା ହେଇଥିଲା, କେମିତି କଣ କରାଯିବ, ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କେମିତି ଥିଲା, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ମସିହା ବି ଆସିନି। ଯଦି ତୁମେ ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଉ ମସିହା ଭିତରେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ନ ଜାଣିଛ, ମତେ କହିଦବ ଆରାମସେ, ମ୍ୟାଡାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ କଣ ଆଉ ମସିହାଟା କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନ ମତେ କହିଦବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଲେଖିଦେବେ କି ଯୋଉ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ଆମେ ଭାରତରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଥିଲୁ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମସିହା ଅଲଗା। ଯଦି ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାରିଛ ତାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅର୍ଥ କଣ, ମସିହା ଅର୍ଥ କଣ, ମତେ ପଚାରିଦବ, ମୁଁ ଆରାମସେ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦ ରଚନା କରାହେଇଥିଲା କି ଏଇ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇତିହାସ ଲେଖାର ଆଧୁନିକ ରୂପର ବିକାଶ ହେଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 19th century କହୁଛେ, ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା ସେଠୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆରାମସେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି, କେମିତି କରନ୍ତି, ସେଟା ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି।
आर्कियोलोजिस्ट माने जाइकी एमिति ही कौन करती ना जिनस गुड़ा को देखती मनकर तांको मिलिबो फोन माने सोर्स आसीबो कि कौन ना एठी गोटे जिनस मिलिछि एमिति खोला ହେଇଛି ଜିନିଷ ମିଳିଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ହାତୁଡ଼ିରେ ଖୋଳିକି କେବେ ଜିନିଷ ବାହାର କରା ହୁଏନି ଲେୟର ବାଇ ଲେୟର କରା ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଳା ହବ ଦେନ୍ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି ଏଟା ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶଟା ସେଇଥିରେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବେ କାହିଁକିନା ଯଦି ଟିକେ ବି କୋଉଠି କଣ ବାଜିଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ ହେଲା ଏମିତି ହିଁ ସୋର୍ସ ମିଳିଥାଏ ମାଟିରୁ ଖୋଳିକି ହଉ ବହି ପଢିକି ହଉ ଆଗର ଏମିତି ହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ମିଳିଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସୋର୍ସେସରେ କଣ ନା प्रत्नतात्विक उपादान है आसिया कौन आमर प्रत्नतात्विक उपादान आसीजा जोड़ा कि आम कौन कहे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है आराम से बुझ जदि किसी डाउट रहा पचारे मते प्रत्नतत्व कौन आर्कियोलॉजी कौन भूखनन माध्यम ऐतिहासिक तथ्य संग्रह करिवार पद्धति को प्रत्नतत्व कहा जाए कौन ना ये जो भू खनन माध्यम ऐतिहासिक तथ्य संग्रह करने पद्धति को प्रत्नतत्व कहा जाए माने आमे माटी खोलिकी किछि गोटे ऐतिहासिक जिनस पाइले मन कर तुम जान तुम घरे अच्छ तुम कौन कर ना तुम घर नुआ घर तैयारी हो माटी खोला हब सेठी जदि 500-600 मसीहा पूर्वर किछि जिनस मिलगला एटा कौन हब एटा हब सेही आर्कियोलॉजी कि तुम भू खनन करिकी कौन ना इतिहासर किछि सोर्सेस पाइछ हैला एमिति ही भू खनन करा जाय जोटा मु देखैली एमिति हल्का लेयर बाय लेयर माटी को खोलिकी करा जाए डायरेक्ट यदि खोलिकी गात करके केबे भी हेले आर्कियोलॉजी बा भूखनन करा जाय न थाए इन धीरे धीरे आराम से खोली करा जाय तो बुझिलो आर्कियोलॉजी इज द मेथड ऑफ गैदरिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स थ्रू एक्सकावेशन माने कोन भूमि खनन करबा मा माटी को खोलिबा खोलिकी पाइले सेटा कोन हबो आर्कियोलॉजी होला प्रत्नतत्व हैला जानि पारलो तापर एबे आमे आसीबा भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग एएसआई जोड़ा आमे कहूचे एई जो भारतीय प्रत्नतत्व पई गोटे कोन ना डिपार्टमेंट अछि एमिति नाही कि किए चाहिला गला खोली दबो ना सेमिति किछि नाही ता पई गोटे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अछि ता पई पर्टिकुलर पाठ भी अछि जहा द्वारा कि तुमे सेठी पाई परिवो भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग बा एएसआई लॉर्ड कर्जन को द्वारा स्थापित होइतिला कहा द्वारा स्थापित होइतिला हमर जणे थिले ब्रिटिश ऑफिसर जणे थिले तांको द्वारा कोन हितला ना स्थापन होइतिला के थिले से लॉर्ड कर्जन याको विषय रे हम आहुरी पढिबा हमर जो आसी एतले ब्रिटिश एरा विषय रे पढा लॉर्ड कर्जन कोन कोन करथिले कोन नै तांको विषय रे पढिबा आहुरी तो ये जो प्रत्नतत्व विभागटा किए करथिले हमर लॉर्ड कर्जन करथिले समस्त सब जिनस पाई सब विभाग रहउची जेमति जल विभाग लेखा अनि जल विभाग हमर जो रहउची जो हमर शासन ये रे हमर शिक्षा विभाग सेमिति एटा भी गोटे विभाग प्राप्त सामग्री कौन कौन ए जो हमर जो आमे देखुचे प्रत्नतत्व रु कौन कौन पाउचे मुद्रा माने माटी खोलले कौन मिल पारिबो से गुडाक मुद्रा जोड़े कॉइन्स कहूचे मोहर बा सील्स कौन जोड़ा इन स्टाम्प मरा हो जोड़ा है देखी ना मूवी मान देखाए कि आमर सील कर दिया गला एमती को दुकान फोकान कौन है ना ताला मार दिया व्हाइट कलर कपड़ा गुड़े देखी नाली कलर सील दे दिया सेटा ही होची मोहर जोड़ा आग काले बेसी यूज करा जोटा गृह उपकरण हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो सिविलाइजेशन गुड़ाक पूर्वर थिला जो पूर्वर लोक माने थिले देखो आमे वर्तमान थाई कि भी हमर भूमिकंप होची बन्या होची बात्या होची सब होची तो बन्या बात्या हेले कोन होइबा भूमिकंप हेले कोन होए माटी भीतर जिंस गुड़ाक दबी जाए ना निहाती दबी जाए तो यही सब जिनस गुड़ा कौन ना माटी भीतर खोलिकी बाहर कराई थाए एमती ना कि हाउस होल्ड जिनस कि कॉइन्स गुड़ाक रास्ता ऊपर पड़ची रास्ता ऊपर पड़ता तो कहीं भी नहीं जाई पारिबे कहीं भी आदि माटी भीतर अच्छी कहार ही कौन काम जाउछि कि माटी खोलिकी देखियो एठी अछि कि नाही बोली बुझी पारला तापरे नगर बा भग्नावशेष रुइन्स ऑफ सिटीज आगर जो शहर गुड़ाक थिला से शहर गुड़ा जो कालक्रमे बन्या हो बात्या हो बा भूमिकंप द्वारा जो भांगी की माटी तळे दबी जाइछि सेई गुड़ाक जो मिलिबा गुंफा खोजी पाइबा स्तूप मंदिर एगुड़ा कौन करे ना हेल्प करे हमर प्रत्नतत्व विभाग को इम्पोर्टेंस कौन तार
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କଥା କୁହନ୍ତି କି ନା, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଖାଲି ଗପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏନି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ। ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଛି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି କି B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହେଲା। ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସୋର୍ସେସରେ ବି ଯାଇପାରିବ ଆରାମସେ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲ। ତ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ଦେଖିବା ତାର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ଆର୍କିଓଲୋଜିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରେ ଆସିବ ଶିଳାଲେଖ ବା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ, କଏନ୍ସ ବା ଆମର ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବ କ'ଣ କହିଲ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ହେଲା। ଏଇ ଚାରିଟା ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ଶିଳାଲେଖ ହେଲା। ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ଶିଳାଲେଖ କ'ଣ? ଶିଳାଲେଖ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ପଥରଟା। ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଶିଳାଲେଖ। ପଥରକୁ ଶିଳା କୁହାଯାଏ, ଶିଳା ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଶିଳାଲେଖ। ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା? ବେଶୀ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପେନ୍ ପେପରଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ପେନ୍ ପେପର ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଉ ନିଜର ଗାରିମାଟାକୁ ବି ଦେଖ, ପେନ୍ ପେପର କେବେ ନା କେବେ ପେପରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରିବ କି ହଜିଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଧଉଳିରେ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖିଥିବ ଧଉଳି ଯଦି ଯାଇଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପଥରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିବ ସେଇଟା ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବା ଶିଳାଲେଖ। ପଥର ଉପରେ ଲେଖିବାଟା ହିଁ ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ନା ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବ। ପଥର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପେପର ପରିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ମିଳେଇଯିବ ନା ଉଡ଼ିଯିବ? ନା, ଇଏ ପୁରା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିଲା। ତ ଶିଳାଲେଖର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ପଥରରେ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ଶିଳାଲେଖ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ଇଜି ୱାର୍ଡରେ, ଜମା କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିଳାଲେଖର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ଶିଳାଲେଖର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳାଲେଖ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସାମୟିକ ତଥ୍ୟ। ଏମଙ୍ଗ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କୋଉଟା ଆର୍କିଓଲୋଜିର? ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ଶିଳାଲେଖ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଶିଳାଲେଖଟାକୁ କେହି ବି ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର କାମ ଅଛି କି ଯାହା ପଥରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଳିକି ପୁଣି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ନା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୋଉଥିର? ଆର୍କିଓଲୋଜିର। ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ୍ରଙ୍କିତା ବରାଳ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳାଲେଖ। ଶିଳାଲେଖର ବି ଟାଇପ୍ସ ଆସିବ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସିବା କମର୍ସିଆଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଲ୍ପ ହେଉଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳାଲେଖ। ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କି ବିଜନେସ୍ ଉମେନ୍ ହେଲ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁବ କି ତୁମ ଯେଉଁ ବିଜନେସଟା ନିହାତି ଏବେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପେନ୍ ପେପରରେ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଚାହିଁବ କି ସେଟାକୁ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏମିତି ପଥର ଉପରେ ଲେଖିକି କରିବ ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁବ କି ଏମିତି ପଥର ଉପରେ ଲେଖିକି କରିବ, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇ ଦେଶ ଯାଉଥିଲି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲି କି ନା ମୁଁ ପାଣିରେ ଯାଉଥିଲି ନା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ହେଇଥାଏ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ବିଷୟରେ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଆଉ କୋଉଠୁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ଜାଗା ପଳେଇଲେ ହବ କି? ନିଜର ଜିନିଷ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ହରପ୍ପାନ ସିଲ୍ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ହେଲା, ହରପ୍ପା ମୋହର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ଧର୍ମୀୟ ଶିଳାଲେଖ।
बा रिलीजियस इनस्क्रिप्शन जो धर्म विषय लिखा होता है कौन कह जाए ना धर्मीय शिलालेख जो पत्थर उपरे खोला ହେଇକି कौन धर्म विषय लिखा होता है आम कौन कहबा धर्मीय शिलालेख बोली कहबा। उदाहरण होची नैतिकता और धर्म वार्ता प्रदान करे नैतिकता और धर्म विषय से लेखा होता ता उपरे जेमिति अशोकଙ୍କ धर्मलिपि अशोकर जो एडिक्ट गुड़ा जमी मुझे कहली धौली रे आमर अच्छी जदि जाइन केबे गले देखीदेव है धौली जो पार्कटा अच्छी आग सहीटार कौन धौली रे तो एमती ना से जो व्हाइट कलर टारे से जो पार्कटा अच्छी से देखिए गोटे पत्थर अच्छी से केज ता ऊपर केज लगा से केज भितर को देखियो है से कौन अच्छी ना आमर एटर अशोकଙ୍କର लेखा लिपि लेखाई कहीं अशोक आसते कलिंग युद्ध करते जस्ट मुझे चैप्टर करी तुमको बुझाऊली मुझे कहली तापर प्रशासनिक शिलालेख एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्क्रिप्शन माने कौन शासन विषय जहाँ लिखा होता है मनकर मु जने राजा मु बहुत बहुत पुराना वर्ष राजा मु राणी होकी अच्छी तो मु कौन करी ना मु चाहिए कि मु जमी शासन करी लोक जानतु मु भल शासन करी कि खराब शासन जहाँ भी करी मु कौन करी ना पत्थर उपर लिखिदेवी कि मो शासन बेले एतिक लोक थिले मु प्रजा मान को जल जोगाण करुली मु प्रजा मान कर आदाय करुनथली यही सब जिनस गुड़ा जो लिखाई सेटा कौन ना प्रशासनिक शिलालेख शासन और प्रशासन संबंधी तथ्य प्रदान करे शासन विषय कह केमिति रूल्स रेगुलेशन थिला जहाँ भी थिला से विषय जो इनस्क्रिप्शन बा शिलालेखटा आमको दर्शाए सेटा कौन आम कहवा प्रशासनिक शिलालेख। उदाहरण रुद्रदमन जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन बोली जड़े राजा थिले तांकर जो जूनागढ़ रे अच्छी शिलालेखटा से कौन कर निज शासन विषय लिखिं कि से केमिति शासन करथिले तांकर शासन पीरियडटा केते रु केते जाई थिला एगुड़ाक से लिखिं। आसबा आम एबे प्रशस्ति मूलक शिलालेख यूलोजिस्टिक इनस्क्रिप्शन प्रशस्ति माने तांको कीर्ति विषय रे तांकर प्रशंसा प्रशंसारू कौन है ना प्रशस्ति है प्रशंसारू कौन है प्रशस्ति है जिते जड़े प्रशंसा करके किसी लिखुची पत्थर रे जनकर सेटा कौन हो जाउची प्रशस्ति मूलक शिलालेख राजा मानकर कीर्ति और सफलता वर्णना करे यही शिलालेख केवल कौन लिखाई राजा गले युद्ध रे एठी विजय लाभ कले एते सारा सुना गहना धरिकी आसिले राजा बहुत भल थिले प्रजा मानकर भल माने रक्षणाबेक्षण करथिले निज साम्राज्य को भल से रक्षा करि पारथिले ए सब जो जिंस गुडा पूरा माने जोडा पूरा प्रशंसा बा तारीफ करी जोडा रखंती सेटा कोन कहा जाए प्रशस्ति मूलक शिलालेख प्रशस्ति मूलक शिलालेख रे खाली भल जिंस लिखा होइथिबो राजा कर विषय रे के जहा विषय रे प्रशंसा गुडा खाली। दानपत्र शिलालेख डोनेटिव इनस्क्रिप्शन कौन जो तुम दान कर मन कर तुम्हें ना जन को 100टा गाई दान कर गोटे जगह को तुम्हें कह कि नहीं लोक जानतु एबे तो कौन पेपर छपा होची कौन पेपर नथिला जेतोले कोनोसी राजा जेतोले किछि दान करथिले हेतोले बेसी कोन होउतला ना भूमिदान या तो गोदान बा गाईर इंपोर्टेंस गाईंकर हेतोले बहुत थिला तो या तो भूमिदान होउतला नले गोदान होउतला तो सी जो दान गुडा को विषय जो शिलालेख लिखा जाई थाए ताको कोन कहबा हमें दान पत्र शिलालेख। भूमिदान और अनुदान संबंधी तथ्य दिए भूमिदान बा अलग जिनस दान विषय ये तथ्य मिलता है ताकु। उदाहरण गंग और गजपति राजा मानक ताम्रपत्र कपर प्लेट एठी कपर प्लेट कौन आसुची कपर जो धातुटा आमर अच्छी है ता जो तंबा कहूचे आम से जो लेखा होता से लिखवाटा को ही कौन कराउछ ना से किए लिखते गंग आ गजपति किंग्स माने केते कौन दान करथिले कौन नहीं एगुड़ाक से विषय लिखाई से दानपत्र शिलालेख कह जाए। तो शिलालेख आम कौन कौन जानले ये आम कौन कौन शिलालेख विषय पढ़िले फर्स्ट तो आमर आसो कौन आम देखिले व्यावसायिक शिलालेख बा कमर्शियल इनस्क्रिप्शन तापर धर्मीय शिलालेख प्रशासनिक शिलालेख तापर प्रशस्ति मूलक शिलालेख लास्ट आसला कौन दानपत्र शिलालेख बुझीगल एतिक शिलालेख विषय कौन कौन लिखाई कौन नहीं बोली। तापर आसची अन्य गुरुत्वपूर्ण तथ्य देखिबा अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स एशियाटिक सोसाइटी बोली गोटे अच्छी जोड़ा कि 1774 मसीह सार विलियम्स जोन्स को द्वारा प्रतिष्ठित होइथिला
कौन होइतिला ना जो एशियाटिक सोसाइटीटा कहा द्वारा प्रतिष्ठा करा जाइतिला सर विलियम जोन्स इन 1774 रे हेतिला। लिपि पठोदार आमर जो अच्छी लिपि गुड़ाक जो अच्छी स्क्रिप्ट गुड़ाक है आगरू जानी पिले एबे आम को भाषा पढ़ुचे आमर इंडिया रे बेसिकली आमर मदर टंग जमती आम ओडिशा रे ओडिया कथा कहूचे तापरे आम कौन स्कूल रे पढ़ुचे पढ़ी पढ़ी आम आमर इंग्राजी पढ़ुचे आउ हिंदी पढ़ुचे संस्कृत पढ़ुचे युवाक कंपलसरी जो गुड़ाक आम पढ़ुचे ये पढ़ुचे तो आमर जहाँ भी लेखा आसूची कि आम जहाँ भी पढ़ी पार्चे ये सब तक लांगुएज पढ़ी पार्चे कि जी अलग स्टेट रे भी जाकि रोची मनकर मु जाकि आंध्र प्रदेश रे रोची तो मु तांका भाषा जानि पारि मनकर मु जाकि आसाम रे रोची तो मु आसामी जानि पारिबी हैला। तो कौन है ना एथिरे 1838 मसीह जेम्स प्रिंसेस प्रथमे ब्राह्मी लिपि पढ़िबार सफल होइथिले। हरिहर पंडारे जेम्स प्रिंसेस फर्स्ट डिसिफर्ड इंडियन इंस्क्रिप्शन इन शुण पिले जिते बड़े आमर थाए हिस्ट्री रे कौन कहल जो मसीहा गुड़ाक बहुत भैरिड थाए अलग अलग थाए ठीक अच्छे सेटा भी तुमको मु नेक्स्ट क्लास रे बुझे तुम जो ये कहल कि 1838 लिखाई किंतु हरिहर पंडार 1837 लिखाई सेटा गोटे हिस्ट्री रो गोटे अच्छी कि माने मसीहा गुड़ा केबे समान हे परिबो निहाती लेखारे मसीहा गुड़ा को एपड़ सेपड़ हे जिवो हैला। तुमे जेहेतु अलग अलग बही पढ़िबो 38 भी हबो 37 भी हे परिबो जेतोले आमे एबे तो एटा एती कहछ जेतोले आमे जैन धर्म कि बौद्ध धर्म विषय रे पढ़िबा किए कहिथिबे कि से 550 540 रे जन्म होइचंदी किए कहबे कि नाही 545 रे एगुडा कोन थाए ना अलग अलग थाए ठीक अछि किंतु 38 37 दुईटांक आसीजिवो ऑप्शन आसीबो ना 38 थिले 37 केबे आसीबोनी कि 37 थिले 38 केबे भी हेले आसीबोनी हैला या तो अलग अलग लेखा हेथो निहाती जमा भी से एग्जैक्ट आसीबोनी खाना से माने भी जानसंदी कि सबु बही रे कि सबु माने गूगल रे भी सर्च करी ओटा आसीबो अलगा से अलगा ही थेबो शॉर्ट क्वेश्चन जो आछी तुम कहूचो कि ये रे से जदि भी तुम भाबुचो कि लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो कि जहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन ने तुम कौन करिवो ना लिखि देबो जो हमर और थाए बा जो ओडिया रे बा लिखि के हम लिखि दउचे सेटा भी तुम लिखि दे पारिवो कि एई मसिया नचेत एई मसिया रे से हेतिला हैला जदि बेसी तुम डाउट रोचे से विषय रे नले से मार्क काटिबेनी सेथिरे हैला काना बही रे अलग अलग बही रे सोमा चांद बही रे ओटे देथिबो हमर हरिहर पंडा बही रे ओटे देथिबो आ एतल बड़ बुक्स पढिबो मिसै कि सेटा दिटा मु दे देथिबो हैला से भी लिखि थाए कि नॉट एग्जैक्ट गोटे बही रे लिखा ही थाए। यही विषयटीर संपूर्ण वीडियो देखा चाहूले एबे ही डाउनलोड कर द निगम एजुकेशनरी ऐप एवं जॉइन कर सारस्वत बैच रे एथिरे तुमको मिलिबो लाइव क्लासेस तार रिकॉर्डेड वीडियोस डाउट क्लियरिंग सेशंस इजी नोट्स एंड पीडीएफ एग्जाम एंड टेस्ट सीरीज आ एमिति अनेक किछि अधिक इन्फॉर्मेशन पाई कांटेक्ट कर स्क्रीन में दिया नंबर रे। थैंक यू।